खुलुमका आं खुमती देबरमा नरक जतन लामसगो चिनी ताबसक जरानि ककबरक कक्तुमाओ पुइलानो फाइदिनालायनो तिनिनि कक्तुमा बखरक साल कलंमा खारि तंमानि यागोल पाइथागो जिरायनिया थानानि पुलिसनि यागो मानजाखा हास्टेनि फातार हास्टेव सिदि स्मागलिं ख्लाइमानि सामंग गोरोंजा खरकताम तिप्रासा बरंनि मुं बाबुल देबरमा सुमिता देबरमा ते प्रशांत देबरमा कक्ति साला हुइजा कक्तुमानि बिसिंति TR 01AY 0625 मारिनि खुंजा स्कर्पियो मालखुंग मानजाखा आगुतला कुंजबन आमसायो तंनाय बाबुल ते सुमिता देबरमा आबो हाइखेनो कक्ति साला खुंजा वागन आर मालखुंग मानजाखा बद्र मिशिप कामिनि प्रशांत देबरमा तां साला बरंनो सालतां हांखनि दरबार नगति साका जिरायनिया थानानि पुलिस मताइखि बिनानि थांगै तेलेमुरा जयनगर आमसाइनि बिसिसिदक उमरनि खरकसा सिक्ला खय दैमाबो कसगै थांमानि दामनै चिबुरि जरानि यागलब याक बुकसा NDRF ते नाइटक मुंनि सामं ख्लायने TSR जवान रक कक्ति साल हर दाम थामरमै नाइटकमानि यागलब सिक्लानि मांकथि माइना अंगै तां साल फुंग हायना हाय नाइटकमानि सामंग याक रेखा NDRF नि आदं रक पाइथागो पार्टी मंगनि सालसानि यागल कक्ति साला बुमातै बोतानो सिलाय कगनाय सजेस देबरमानो रमखा मंगिया गामि थानानि पुलिस नुफुंगो फिसा मिसा कक बांलायमानि पार्टी मंगनो तैयै नायथांनाय चा साल हर बुमातै बोतानो सिलाय कगमानि नुना छरा कालीचरण गामिनि सजेस देबरमा फियाबा रमजांनाय सजेस देबरमा कोरोना पजिटिव उंमानि बागै दरबार नगति सावि मानलिया बन पुलिस बिहिक बाइखिबि क्लांजांमानि यागल कतक सरवै थिका बिसिनि चिसनि उमरनि खरकसा सिक्ला मुं जाफर आली पार्टी मुंनि कक्तुमा माखेना आमसाय थांगै सगैका पुलिस तां साल फुंग बिश्रमगंज बरजला आमसायनि काशिराबार बुफांग कतक सरजाखे मांखा बिनि मांखथै कक्ति साला गोबांमा मारिनि ब्राउन सुगारनो खबै आसाम हास्टेनि बदलपुर आमसायाव मानजाखा त्रिपुरा हास्टेनि खरकनि सिक्ला बरक उंखा शाकिल हुसैन ते काउसार उद्दीन खरकनि नकनो त्रिपुरा हास्टेनि नट हांकर आमसायो हुइजा कक्तुमानि बिसिंति कक्ति साला त्रिपुरा बोखाक फायनाय खुंसा ट्राभेलार बास मालखुंग बदलपुर पुलिसनि यागो मानजाखा ब्राउन सुगार तैजाक त्रिपुरा हास्टेनि अक खरकनि सिक्ला उत्तर महारानी आमसायो खरक बुरि मुसुक सिकक बुथारजांमानि पाति मंग एरें एरें माजरा करि आमसानि सिक्लारंनो रममानि मुथाकनानि सानमुंनो खबै सुकांगो रमजांनाय खरक दकनो फियगनानि सानमुंग तां सालो मंगिया गामि थाना कितिंनि गेरब लाखिया आमसानि लुकुरक आबोनि यागल खय हांकनि SP नि थानि याफा जाका कासे सानमुं बुलाय कक्ति साला जसिम दिब्रामंगै खरकसा बरक जुवाक नंगै कबर वाइजामानि पार्टी मंग गोबांमा जाखा आम्बासा कोलाय आमसानि लुकुरक आम्बासा हाति गोनांगै लुकुरकनो लाथातै रिफिंमानि यागल सबाय सुक्रुप फ्लाइके ICICI नि ATM आबोनि यागल सबायनानि टेंखा लामातै थांला सुख्लायने लुकुरकनि मालखुंरक पाइथागो साचुं साचुंनो याखुं राजागै दुख मानमाबाय लामा गोजारो गयरगै तंखा अबरक ताबु कक्तुमा सुक्रुबै साल कलंमा खारि तंमानि यागल पाइथागो जिरायनिया थानानि पुलिसनि यागो मानजाखा हास्टेनि फातार हास्टेव सिदि स्मागलिं ख्लाइमानि सामंग गोरोंजा खरकताम तिप्रासा बरंनि मुं बाबुल देबरमा सुमिता देबरमा ते प्रशांत देबरमा
kokti shala huija koktumani bisingte TR01AY0625 marini khungsa Scorpio malkhungo manjaka agutla kunjoban amsayo tongnai babulte Sumita Deborma abo haikeno kokti shala khungsa wagon ar malkhungo manjaka bodro miship kamini Prashanta Deborma tang shala borongno saltang hangkoni dorbar nogoti saka Zrainiya thanani police huija koktumani bisingte lai thangnai 19 May salmariwo srang salo Zrainiya kola bagan amsayo BR01GB7306 marini khungsa truck malkhungo naitugui truck malkhungni sugui bisingo manjangmani 110 kg sidi kran obo haikeno asalo pati mungo krengjak manjangmani truck malkhungni Joyram Das te Okhil Das mungoi khornino romani police oboni yagulo romjanai rongno simphinigi police hawi mangkha manjangmani sidi kran Agartala kunjoban amsaini looting khlaijangmani hinai oboni logi logi phadra hasteo sidi smuggling khlaimani samungo bihik busai khornoi bokhorok rokni mungmanmani Zrainiya thanani police oboni yagulo police borongno romnani bagai naitugui tongphano police borongno naitukmani termanoi kharjak tongmani Agartala kunjoban amsaini babulte Sumita Deborma obo haikena kisasuk salromoi Borjung Nogorni borni kasam kami Ramnath Kopraparawo huijak tongmani borok paithako huijak koktumani bisingtei kokti sal sarigo TR01AY0625 marini khungsa Scorpio malkhungo manjaka city smuggling samungni King te Queen babulte Sumita Deborma oboni logi logi kokti sal horo Agartala kunjoboni borokni nogo naitugui gobangma rang puisate kisasuk bijra mane khwnei mankha Zrainiya thanani police borokni sakawa Zrainiya PS case number 21/21 under section 20 clause B to clause C oblique 25/27A/29 NDPS Act কেরঙ্গ খাইজাংমানি FIR গতকালকে আমরা একটা গোপন খবরের ভিত্তি করে আমরা জিরানিয়া থানার 3 জন আসামিকে গ্রেপ্তার করি এদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে প্রশান্ত দেববর্মা উর্ফে প্রশান্ত সে জিরানিয়া থানার কেস নাম্বার 10/2020 সেই কেসের ওয়ান্টেড আসামি ছিল সে দীর্ঘদিন যাবৎ পলাতক ছিল ওই কেসে আমরা একটা ওয়াগনার গাড়িতে 71 কেজি গাঁজা পেয়েছিলাম সে অন্তরাজ্য গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত প্রশান্ত দেববর্মা অনুরূপভাবে আমরা গতকালকে একটা স্করপিও গাড়ি থেকে আরও 2 জনকে আটক করেছিলাম তাদের একজনের নাম হচ্ছে সুমিতা দেববর্মা আর একজন হচ্ছে বাবুল দেববর্মা তারা সম্পর্কে স্বামী স্ত্রী তারাও অন্তরাজ্য গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত জিরানিয়া থানাতে কেস নাম্বার 21/2021 ওই কেসে আমরা একটা ট্রাকের চাকা থেকে কিছু গাঁজা উদ্ধার করেছিলাম এবং ওই বাবুল দেববর্মা এবং সুমিতা দেববর্মা ওই গাঁজা চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করবো আজকে এবং আমরা 4 দিনের পুলিশ রিমান্ডে প্রেয়ার করেছি কোর্টের কাছে তারার বাড়ি থেকে কোনো জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে কি হ্যাঁ আমরা গতকালকে বিকালবেলা সুমিতা দেববর্মা এবং বাবুল দেববর্মার যে ভাড়াটিয়া বাড়ি আছে সেটাতে আমরা কালকে তল্লাশি চালিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র এবং কিছু ক্যাশ টাকা আমরা এখান থেকে উদ্ধার করেছি বাবুল কি কাজ করে এটা আপনি কি জানেন বাবুল কন্ট্রাক্টরের কাছে জড়িত ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সে গাঁজার সঙ্গে জড়িত গাঁজা পাচারের সঙ্গে obo haikeno kokti salo huija koktumani bisingtei 2020 bisini kaise NDPS case krengjak Zrainiya bodro miship kamini khoroksa Tripura rongkha Zrainiya thanani police bini mung Prashanta Deborma bini sakao Zrainiya PS case number 21/21 under section 20 clause B to clause C oblique 25/27A/29 NDPS Act kerongo khlaijamani FIR tangsalo salbroni riman sanoi borok KOKTWMA saltang hangkoni dorbar nogoti saka police Bureau report Chini Khorang Mutai kibinani thangai Telemura Joynagar amsaini bishisidok umoni khoroksa shikla khwai teimawo kosogoi thangmani damnei chiburi jorani yagulobo yak buksa NDRF te naitok mungni samong khlaine TSR jawan rok kokti sal horo dam thamramoi naitokmani yagulobo shiklani mangkati maina ngei tangsal phungo haina hai naitokmani samongo yak rekha NDRF ni adong rok kokti sal diporo mutai kibinani thangai khwai teimawo kosogoi thangmani Telemura Joynagar amsaini bishisidok umoni khoroksa shikla bini mung Anirban Pal srabja jorani yagulobo
khwai timani gana gini thairogo bono naitugu manya ngai paithoko telamura ni horbo thane bedengni adong rokno rohorjaka koktoma mankina amchayo thangi shogikya telamura bukhakseni SDM Mohammad 30,000 tei bukhakseni SDP Sunasoron Jomatiano khoboi haboni kusung naikol adong rok phiaba damnoi romoi naitumani yagulo khwai timani kaisa thayo phano bono naitugu manya ngai paithoko 12 Battalion TSR ni jawanrokno rohorjaka koktoma phiaba damnoi ni slai phano jora kabang naitumani yagulo bo yak buksa kifilnani nangkha 12 Battalion TSR ni jawan rok Party mungni koktoma manai kokti sal sarigo party mung thayo thangi shogikya amsaini MLA Kolyani Roy Paithoko kokti sal horo NDRF ni khorongni si adong rokno tiklai jaka timawo phiaba dam thamni yagulo borok bo kifilnani nangkha yak buksa party mungno tuye telamura bukhakseni SDM Mohammad 30,000 chaka tabuk bo Onirbanno naitugu manyako NDRF ni adong rok tangsal phungo haino hai naitu mungni samong khlaijak firnai hnai गंदे से ऊपर सर्च किया है तो अभी तक मिला नहीं हमको अब तो कल सुबह दोबारा शुरू करेंगे अभी ये ब्रिज का इधर तक पूरा किया है जहाँ ऑब्स्टेकल इधर है पूरा किया है इसके बाद तो कल सुबह शुरू करेंगे इनका एकोमोडेशन वगैरह इधर तैयार किया है कौन कौन टीम में अभी सर्च किया था ये हमारा TSR का टीम भी था SDRF का और NDRF का टीम भी आ गया कितना लोग सर्च में शामिल था NDRF की तरफ से 20 लोग हैं बाकी हमारा TSR की तरफ से और इधर का लोकल कम्युनिटी का वॉलंटियर्स के सारे मिलके किया है सर क्या मतलब बॉडी क्या यहाँ पे है या यहाँ से हट गया है वो तो बता नहीं सकते ना वो सर्च के बाद पता चलेगा कहाँ है अभी तो इधर जितना हम सर्च किए इधर तो नहीं है हमारे ख्याल से बाकी देखेंगे yang te khaksa phaising tangsal phungo haino hai dam tham romoi naitungmani yagulobo yak buksa kho NDRF ni adong rok kha khamate kamang mawo nukhuni borong no khoboi amchen jo to lukurok telamura ni simi hiron moni kokthum chini khorang Paithago party mungni salsani yagolo kokti shala bumatei butano silai kognai Sojes Debermane romkha mongya kami thanani police nukhungo kisa misa kok banglai mani party mungno tuye nai thangnai 4 sal horo bumatei butano silai kongmani nuna chora kalichoran kamini Sojes Deberma phiaba romjangnai Sojes Deberma corona positive ungmani bagai dorbarno koti sawi manliya bono police sasal horo mongya kami thanani nuna sora eriji village ni bisingo khobjangnai nuna sora amsayo sagni busla kusuni yagono selai kokjagai thimrajak bumate buta okra party mungni yagulo guli nangjake buma sornoli deberma tei buta okra Rajkumar Deberma no tubujakmani telamura bukhakse sakhamnogo phiaba telamura sakhamnogo guli tiklaijangnai equipment krini bagai logi logi no rohorjaka borokno Agartala jibi sakhamnogo party mungni yagulo kharjak tongmani bumate buta no selai kongnai Sojes Deberma Paithoko party mungni salsani yagulo kokti salo bumate butano slai kongnai Sojes Deberma no romkha mongya kami thanani police kokti salti poro huija koktumani bisingtei sagni nogono thangui romkha bono mongya kami thanani police phiaba bumate butano kongmani slai no bini yagni tiklaimanliya police romjanai Sojes ni phirongmung bumate butano kongmani yagulo no ganani kaisa tisawo khibi rohorka hnei oboni yagulo tisawo thangui tei bisingo naituklaimani yagulo manliya slai Udah, dia mana an mawai an kobang lagi kan? Silai be kobong kan kubida. Kubino. Baru silai mah. Tu ipat ni an to kong na ni bang man. Besi silai dia. Ini kami kai. Kare so. Ini bawa orang sama. Nong bawa pusina ni mah nong kisah berapa saya dah. Sawotam saya to masa. Kan nong bagian ni mana kobong. Angan amono ko ya boleh. Sama kobong sama. Angan dar mas ko. Ni darah kan nong agi bamiti pay juga. Bamiti phoya amo semano hai kono. Bamiti phemen bisingo bawa bo phai ni ano khas hawai boka ke saba. Tam sama nong ni darah. Bong des bin boy jana nau ni bosaba. Ni bihi be bo. Mana tong sitra tong ati dia. Tong ya. Okay. Mana bo sajung nogo tong na nang tang an ma bawa songwai. Bona an ton ni ta. Ang nogo kere. Ni bihi be bo sas member tong ati dia mana nong. Kere. Enggak sas member kering kan tong bona ati kok kalau. Mana ke abang iko tu cin nogo bo kaisa salarano telang tu.
Aku bisingo anak manusia saka. Ama neng bahaya osala neng bekana asek buji woy. Nah hamil neng bekana neng besek buji woy. Neng abu bahaya nobuk cawa neng ati ke muktu. Neng kupun itu. Nini beri bayi orang basala hai delete tu ya. Berena payment dah bo. Berengga paya. Orang basala ni pun kita mau. Songkor beber mah. Diang ni. Buat sibir ni. Sak magat sibir ni. Songkor. Bukan pun tam sana. Bukan pun semian. Angbo ikun tongga buaya kuno angbo buaya. Mereka dara boy dol ngai bo sini nogo thang nogo haja. Dara ni nogo esra no bo ko khanya thang angbo tongya. Bor pura family antara singza. Benang kogias ni sekarang semua ini bawa apa kita tahu ni. Dari berapa beri kanan. Bo boy dili si singzut manglai, dili si mawal lai. Ni dara ba. Paithago tang salo kwai hangkor sakam nogo bono tisana ni tongmani bono police. Pia barom jangai suggest debarma corona positive ungmani bagai dorbar nogo tisawi manlia bono mongya kami thanani police hani saka telamura bukakseni SDPO sunasoran jomatia update bono torolo romja kha ge kuto tini forward dakhai kisa chaimana nei mata covid positive ni se kuda produce khaiman dia no ta kola bagan covid care center suro bhai marus boroni rommani bono sar miya bonin nagona positive yang ka produce khaima khamuta kuda emne kokmani silai rokhe mara man jakha silai rokhe man dia mane nodio kokthai ka naituk laikha man dia ati ka bang ma tiyo khibiri dikha bo tiyo sarabo ndo nai nodi boroni kami gana wono emne family in bukhakti da case khaijak nai na boni relative khaikya Paithago romjangai suggest debarma no mongya kami ni kola bagan covid center ro rohor jangmani koktuma corona hamui phaimani yagulo se bono tisa jak sinai dorbar nogo obo haino police ni bukhakti sokpaikha koktuma yangte khaksa phaising guli nangmani bai agurtola jibi sakham nogo klaijak tabuk buma sornoli debarma teibuta rajkumar debarma telamura ni simi hiron moni kokthum chini khorang Bihik by Kibi Klangzangmani Yagulo, Kotok Shorowi Tiga, Bishini Jisni Umoni Korksa Shikla, Mung Jafar Ali, Party Mungni KOKTWMA-20TH Amsoy Tangi Shogoika Police, Tang Shalpungo Bishram Gons Borjola Amzaini, Kashirabar Bupango, Kotok Shorozake Mankabini Mankatoi. Haino hai koto sori thika bisini chini umoni khorsa shigla mung Jafar Ali KOKTWMA-20TH amsayo thangi shoika police tangsal phungo bisram gons borjola amsaini kaisa rabar bupango koto soro jake nukha bono rabar rana phainai kisasuk labor rok bihik bai khibi klangjakmani yagulo Jafar Ali ni bokhorok asuk hamthaya tongmani KOKTWMA laithangnai bisisini sigango kaijakmani yagulo buma bupa krini bagai bibi khursheda banur baino tongmani Jafar Ali Piaba nukungo bial ni bagai sak soimanya ngai bono khibi thanga bihik boni yagulo bai klaimani Jafar paithago kokti sal horo no gana ni rabar bupango koto sori thika Jafar Ali mungoi oshikla বাইরে আজকাল কত মাস ধরে বছর 2 বছরের মতো নিয়ে গেছে গাঁজা টাজা কিন্তু খাওয়া দে তারপরে এটার থেকে আবার বউ হালাই দিয়ে গেছে যা দেখিয়া কতদিন এসে বিয়ে করছিল বিয়া করছে যা বছর 27 বছর হয়ে গেছে বিয়া করছে এই বাচ্চা টাচ্চা হয়েছে নি একটা মায়া আছে গো মায়েরা লইয়া বউ কি বাবার বাড়িতে বউবার বাচ্চা এর নাম কি আপনার ভাইয়ের ভাইয়ের নাম জাফর আলী বয়সটা কত হইব বয়সটা তো 22 না 26 এটা কোন জায়গা ওইটা ভিতর বলজলা বান্দের পার তুই কোন সময় ফাঁসি দিছে দেখছি না তো আমি কালকে কাজে গেছি কাজে তাইয়ে দিয়ে গরো কথা শোনা যায় তো আমি তো রাত্রে বাড়িতে আসলো নাই বাড়িতে রাত্রে আমি শুনছি হে গরো ওই বিল্ডিং গোটার ভিতরে থাইতে তো অন্য দিন তো হাঞ্জা লাইয়া কোয়া বুঝি বাদ দো আপনার শুধু আমার শুধু বুঝি বাদ দে কি কাজ টাজ করতাম না কাম করে আগে গাড়ি চালাইতো অনকা গাড়ি টাড়ি চালায় না দেয় না মাথা সিট করে নেই কেউ দেয় না তো
তো আজকে সকালে দেখছেন আপনারা? আমি দেখছি না, আমরা তো ঘুমাই রয়েছি, আমি তো ওই ঘরটা ঘুমাই। পাড়া প্রতিবেশী দেখছে, ওই গাছ কাটতে আসে যে তারা দেখছে, তারা দেখবে। খবর দিচ্ছেন নি থানাতে? থানায় খবর টবর দিচ্ছেন নি? বিশ্রামগঞ্জ থানায় ফোন করছি। तांसाल फुंगो बिश्रामगंज बरजला आमसानि कायसा राबार बुफांगो गथ सरजाखे नुखाबनो राबार लाना फायनाय किसासक लेबर रक लगी लगी न बिश्रामगंज थानाव रहरजाखो कक्तमा मानखिना आमसायाव थाङै सहैखा पुलिस मांखोथै तिख्लायमानि यागुल पोस्टमर्टेमनि बागै गानानि साखामनगर हरका पुलिस बिशालगड़नि सिमी आशिसनि कक्थुम सिनि खरां कक्ति साला गोबां मारिनि ब्राउन सुगारनो खबै आसाम हास्टेनि बदरपुर आमसायाव मानजाखा त्रिपुरा हास्टेनि खरगनि सिक्ला बरक उंखा शाकिल हुसेन ते काउसार उद्दीन खरगनि नकनो त्रिपुरा हास्टेनि नर्थ हांकर आमसायो हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्ति साला त्रिपुरा बोखाक फायनाय खुंसा ट्राइबेलर बास मालखुंगो बदरपुर पुलिसनि यागो मानजाखा ब्राउन सुगार तैजाक त्रिपुरा हास्टेनि अक खरगनि सिक्ला फातार हास्टेनि फेक जानाय टेब्लेट दाल बिदाल केफेक माने हास्टेआव तुबुयै गाहामनो रां पैसा आजिउइ दङ हास्टेनि किसासो सिक्ला रक फेयाबो अ सामुंगो सालब्रुमनो लगिरिया जादुराय अबनि बागैनो कक्ति सालाव त्रिपुरा हास्टेआव अहाय मनि लामाव गोबां मारिनि ब्राउन सुगारनो खबै आसाम हास्टेनि बदरपुर आमसायाव मानजाखा त्रिपुरा हास्टेनि खरगनि सिक्ला बरक उंखा साइकिल हुसेन तै काउसार उद्दीन खरंनैनि नगनो त्रिपुरा हास्टेनि नर्थ हांकर आमसायाव हुइजा कक्तमानि बिसिंतै कक्ति सालो त्रिपुरा बोखाक फायनाय खुंसा ट्रेभेलर बास मालखुंगो बदरपुर पुलिसनि यागो मानजाखा ब्राउन सुगार तैजाक त्रिपुरा हास्टेनि अ खरगनि सिक्ला আমি টোটাল পাইছো ড্রাগস পাইছো টোটাল 183 গ্রামস আৰু তাই দুজন মানুহৰ লগত পাইছো শাকিল হুছেইন আৰু কুসুৰ উদ্দিন লামাজোৱা কালিবাৰী ৰোডত পাইছো এইটো মানে কিমান কোয়ান্টিটি ক'লে 183 গ্রামস আৰু বস্তুটো মানে কি হ'ব পাৰে সাসপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ কিমান টকা হ'ব স্যার সিমেন্ট আন্তর্জাতিক বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব 2 লাখ মান হ'ব बरकनि यागो नायतुगै मानजाखा कायदक सापान पेकेट बिसिङो बेबागै 183 ग्राम ब्राउन सुगार हाथियो अबनि हाथिदर लाख कायथाम स्लाइबो गोबां ओंनाय हिनि साका बदरपुर थानानि पुलिस तांसालाव बदरपुर हांकर दरबार नगर तिसाका बरकनो पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां कक्ति साला जयसिम दिब्रामंगै खरकसा बरक जुवाक नंगै कबर वाइजामानि पार्टी मंगो गोबांमा जाखा आम्बासा कोलाय आमसानि लुकुरक आम्बासा हाति गनांगै लुकुरकनो लाथातै रिफ्रिंमानि यागुलो सबाय सुक्रुप खलायका आईसीआईसीआई नि एटीएम आबनि यागुलो सबायनानि जेंखा लामातै थांला सुख्लायनि लुकुरकनि मालखुंरक पाइथागो साइचुं याकुं राजागै दुखमानमा बाय लामा गजारो गयरगै तंखा अबरक कगनो तंगो सुवाक नंदि फियाबा सुवाक बायता नंजाक दिहेनै कक्ति सालो अ कक्थाय करंजाक अबहायनो कायसा मांफिलि नुगुइ मानखा आम्बासा आमसानि लुकुरक सुवाक नंमानि यागुलो सुवाक बाय नंजागै कबर वाइजाखा आम्बासा सेगन बागान आमसानि जसिम दिब्रा मुंगै खरसा ड्राइभार बिनि तमंनो नुगुइ मनिमानि लगे लगे गोबां मासालायखा आम्बासा कुलाय आमसानि लुकुरक लाथातै आम्बासा हाति गनांगै लुकुरकनो रिफ्रिंमानि यागुलो सबाय सुक्रुप खलायखा आईसीआईसीआई नि एटीएम अबनि यागुलो सबायनानि जेंखा लामातै थांला सुख्लायनाय लुकुरकनि मालखुंरक पुलिस फायमानि यागुलो पुलिस बो याफो तुबि मानलिया बनो पाइथागो साइचुं याकुं राजागै दुखु मानमाबाय लामा कसारनो चिरखगै गयरगै तंखा अबरक अबनि यागुलो फायर सार्भिसनि आदंरक फायै तलाङै थांगा बनो कुलाय हांकर साखामनगो फियाबा साखामनगो सगैमानि यागुलो बो हामलिया कबर वाइजामानि सबाय सुक्रुप खलायका हस्पिटलनि ड्रेसिं रूमनि मानेखनै खारै मा थांबायखा साखामनगनि नार्स सागनायनि ते साखामनगो सागनायजांना फायनाय लुकुरक पाइथागो नगनि बरक फायै नगतलाङै थांमानि यागुलो गोसां ओंखा तंखर ঠিকানা দাঁড়াইছিলা ওটা আইছে সেই জায়গার মধ্যে বুঝি মারছে পরে সবাই আইছে আমরা দাদান গাইতে থেকে গেছে আমরা আইলাম ভালো সকল আইছে ভালো সকল কি অবস্থা কিছু উৎপাত করছে এটিএমের দিকে কিছু ভাঙচুর করছে শোনা গেছে আমরা এখন এনকোয়ারি জন্য যাইতেছি
এবং সে হসপিটালে আয়ও কিছু ওই ওয়াশরুমের কি কয় এটারে ইমার্জেন্সি রুমের যে বেসিংটা কিছু ভাঙচুর করছে গাড়িটারই ভাঙছে আমবাসা গাড়ি ভাঙছে ট্রাক ভাঙছে তারপরে তার বাড়িতে পাঠানো হয়েছে হ্যাঁ তাদের রিলেটিভসের মাধ্যমে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে সে কি আহত অবস্থায় আছে হ্যাঁ এখন তার শরীরের মধ্যে প্রচুর মানে ব্লিডিং একদম ফ্রেশ ইনজুরি হ্যাঁ সে নিজে সেলফ ইনফ্লিক্টেড সে নিজে এটা ঘটনা করছে মর্মান্তিক অবস্থা কোন জায়গায় স্যার ভাঙছে এটিএম আমবাসা বাজারের পূর্ব দিকে আচ্ছা আর কুলাইও হসপিটালে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তাবো কিসা লেংলামানি জরাতে বহাসতে হায়ুংতে হা কটনি কক্তমা তবি ফাইদং লেংলামানি ইয়াকুল How do you want to learn in life? Closed inside the four walls, thinking numbers and noting down words? Well, it can be. Or is it finding possibilities? Looking deep into your dreams, taking small steps every day, experiencing what you read. It's altogether being a different read. You learn with fun. That's what you want in the longer run, right? Living life the way you want, learning from the best. You can never be bored. You just can't. So when we say, how do you want to learn? We just want you to leave no tables unturned. Cause we know you can learn anyhow and anywhere in life. But the best way to learn is here. KOKTWMA University Tripura. Life is here. লেংলামানি ইয়াগুল হাইনা হাইলাম সগো চিনি ককব্রক কক্তমাও হাইনা হাই ফাইদি নাইলা ফিরেনো তিনিনি কক্তমা বখরক রক শাল কলংমা খারি টংমানি ইয়াগুল পাইথাগো জরাইনিয়া থানানি পুলিশ ni yago manjaka hasteni phatar hastewa sidi smuggling claimani samong grongjak khoroktam tiprasa borongni mung babul deborma sumita deborma te prashanto deborma kokti shala huija koktomani bisingte TR 01AY 0625 marini khungsa scorpio malkhungo manjaka agutla kunjoban amsayo tongnai babul te sumita deborma abo haikeno kokti shala khungsa wagon ar malkhungo manjaka bodro miship kamini prashanto deborma tang shala borongno saltang hangkoni dorbar nogoti saka jrainiya thanani police Mutai kibinani thangai telemura joynagar amsani bishisidok umoni khoroksa sikla khwai teimabo kosogoi thangmani damnai chiburi jorani yagulobo yak buksa NDRF te naitok mungni samong khlaine TSR jawan rok kokti sal horo dam thamramoi naitokmani yagulobo siklani mangkoti maina ngai tangsal phungo haina hai naitokmani samongo yak rekha NDRF ni adong rok Paithago party mongni salsani yagolo kokti sala bumatai botano silai koknai suggest deber mane romkha
मंगिया गामि थानानि पुलिस नुखुंगो किसा मिसा कक बांलायमानि पार्टी मुंनो तैयै नायथांनाय 4 साल हर बुमातै बोतानो सिलाय कংमानि नुना छरा कालीचरण गामिनि सजेस देबरमा फियाबा रमजांनाय सजेस देबरमा कोरोना पजिटिव उंमानि बागै दरबार नकति सावि मानलिया बन पुलिस बिहिक बाय खिबि क्लांजांमानि यागुलो कतक सरवै थिका बिसिनि चिसनि उमनि खरकसा शिकला मुं जाफर आली पार्टी मुंनि कक्तुमा माखेना आमसाय थांगि सगैका पुलिस तां सालफुंगो बिश्रमगंज बरजला आमसायनि काशराबार बुफांगो कतक सरजाखे मांखा बिनि मांखोथै कक्ति साला गोबांमा मारिनि ब्राउन सुगारनो खबै आसाम हास्टेनि बदलपुर आमसायाव मानजाखा त्रिपुरा हास्टेनि खरगनि शिकला बरक उंखा शाकिल हुसैन ते काउसार उद्दीन खरगनि नकनो त्रिपुरा हास्टेनि नट हांकर आमसायो हुइजा कक्तमानि बिसिंति कक्ति साला त्रिपुरा बखाक फाइनाय खुंसा ट्रावेलर बास मालखुंगो बदलपुर पुलिसनि यागो मानजाखा ब्राउन सुगार तैजाक त्रिपुरा हास्टेनि अ खरगनि शिकला उत्तर महारानी आमसायो खरगबुरी मुसुक शिकक बुथारजांमानि पाति मुंगो एरें एरें माजरा करि आमसानि शिकलारंनो रम्मानि मुथाकनानि सानमुंनो खबै सुकांगो रमजांनाय खरग दकनो फियगनानि सानमुंगो तां सालो मंगिया गामि थाना कितिंगि गेरेब लाखिया आमसानि लुकुरक आबोनि यागलो खवाय हांकरनि एसपि नि थानि याफा जाका कासे सानमुं बुलाय कक्ति सालो जसिम दिब्रामंगि खरकसा बरक जुवाक नंगि कबर वाइजामानि पार्टी मुंगो गोबांमा जाखा आम्बासा कोलाय आमसानि लुकुरक आम्बासा हाति गनांगि लुकुरकनो लाथाति रिफ्रिंमानि यागुलो सबाय सुक्रुप फ्लाइका ICICI नि ATM आबोनि यागुलो सबायनानि जेंखा लामातै थांला सुख्लायनि लुकुरकनि मालखुंरक पाइथागो साचुं साचुंनो याखुं राजा गै दुखो मानमाबाय लामा गोजारो गय रुगै तंखा अबरक ताबु कक्तुमा सुक्रुबै हायना हाय कक्ति साल हर राजाखर आगुलिनि पोस्ट ऑफिस चमनि आमसायो काशा फालनगा हापका शिकक फियाबा थुइ मुक्ति थांजाक आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस मकल काना जाजाक राजाखर आगुलिनि सीसी कैमरा वाइसा वाइनिया उराम उरामनो फालनगा शिकक हाबजाकमानि यागुलो गोबांमा फालनगनि बुबाग्रा चन्दन साहानो खबै पोस्ट ऑफिस चमनि आमसानि जत बानिया ख्लाइनेरो कोरोना कर्फ्यू ते वीकेंड कर्फ्यू नि जराव फानो थागलिया शिकक बदलनि आखा लाइमानि फियाबा थुइ मुक्ति थांजाक हास्टेनि पुलिस हानि हाय कक्ति साल हर राजखर आगुलिनि पोस्ट ऑफिस समनि आमसायो कायसा फालनगा हापका शिकक फियाबा थुइ मुक्ति थांजाक आगरतला वेस्ट थानानि पुलिस मकल काना साजाक राजखर आगुलिनि सीसी कैमरा वाइसिया वाइनिया उराम उरामनो बरंनि फालनगा शिकक हाबजांमानि यागुलो गोबांमाव फालनगनि बुग्रा चन्दन साहानो खबै पोस्ट ऑफिस समनि आमसायनि जत बानिया ख्लायनि रक कक्तुमाव सायमान जाखा थांनाय बिसिनि लकडाउन जरावबो चन्दन साहानि फालनगो हाबमानि शिकक आफुरबो CCTV फुटेज नायै शिकक रंनो रमनानि कग्रमानि पुलिस फियाबा ताबुबो शिकक रंनो रमै मानमानि कक्तुमा गरै अबनि यागुलो हायनो हाय कक्ति साल हर राजखर आगुली पोस्ट ऑफिस समनि आमसायो चन्दन साहानि फालनगो हाबका शिकक ঠিক আছে চিনতে পারছো না আমরা বার করো পুলিশ তুমি ভাই তোমার লেগে আমরা খুব দুঃখ লাগতেছে থানার সামনে এরকম একটা দোকান চুরি 2 বার আচ্ছা আমরা চোর ধরমু ধরে আমরা ইয়ে করুন তো আজ পর্যন্ত আমার ওই ক্ষতিপূরণও পাইছি না কিচ্ছু ইভেন আমার চুরেরও কোনো সন্ধান হয়েছে না আর আমার জিনিসপত্র আমার উপরে পাশাপাশি এই বছর আজকে আমি ঘুমায়া আছি বলতে গেলে আমার বাড়িতে ফোন করছে পাশের দোকান আমার লিটন চা বিক্রি করে সেই ছেলে এরকম 7টার সময় ফোন করছে যে এরকম চন্দনদা তুমি কই আমি ঘরে তো তুমি তাড়াতাড়ি আয়ো তোমার দোকানে ঝাপঝু ভাঙা তোমার দোকানে চুরি হয়েছে তা আমি তো এখন মাত্র আয়াসে দেখলাম যে হ্যাঁ আমার দোকানে চুরি হয়েছে চুরি হওয়ার যে কারণটা দেখলাম এই কারণটা হলো সামনের যে আমার পাটের মধ্যে যে সিটকারিগুলি লাগানো থাকে সিটকারিগুলি খুললে ভার করে হাত ঢুকায় ভিতর থেকে কিছু জিনিস নিচে গিয়া
আর আমি জায়গাটাতে আলো রাখার লেগে আমি একটা বাল্ব রাত্রেবেলা জ্বালাই যাই, সেই বাল্বটাও মাটির মধ্যে পড়ে রয়েছে। তো এখন তো আমি ঘর খুলে চলে দেখতেছি যে সে ঘরের ভিতরে ঢুকতে পারছে না, একমাত্র কারণ ভিতরে দিয়ে করার মধ্যে তালা ছিল দিকটা। তো যাই হোক, গত বছরও আমার এই আঘাত, এই বছরও এই সেম টাইমে আমার এই আঘাত। এখন থানা পুলিশ যদি আমার একটুখানি সাহায্য করে এই ব্যাপারে, তাহলে আমি উপকৃত হব। বিগত দিনও থানাতে গেছেন, আজ এবার কি আর থানাতে যাবেন? এইবার থানাতে যাবো, যে আমি আবার যাবো থানাতে, যেহেতু আমার একটা চুরি হয়েছে, আমি তো একটা আমার এফআইআর করতে হইব, যেহেতু আমার থানা পদক্ষেপ এরিয়া এই জায়গার মধ্যে চুরি হয়েছে। তো আমি এখানে যাবো, এখন তারাও যদি আমার একটু সহযোগিতা করে, তো আমি স্যার আমি তাদের কাছে যাই, স্যার আমার আর্জিটা জানাই। আমি আজকে আনুমানিক কত টাকার? আজকে আনুমানিক তো এখানে যা দেখতেছি আমি এমন কোনো কিছু Phiaba Shiko Habani Party Monotoye, Tanao Kokshilja Moruibo, Mungsa Manmari, Panyani Katuma, Grizaka, Shiko Habzanai, Palong Bugra, Zonon Saha. Bureau Report, Chini Korang. উত্তর মহারানী আমসায় খরকবরি মুসুক শিকক বুথার জাংমানি পাতি মঙ্গ এরেং এরেং মাজরা করি আমসানি শিকলারংনো রম্মানি মুথাকনানি সানমুংনো খবই সুকাঙ্গ রমজাকনাই খরক দকনো ফিয়কনানি সানমুঙ্গ তাং সালো মঙ্গিয়া গামি থানা কিতিঙ্গি গেরেব লাখা আমসানি লুকুরক আবনি ইয়াগল খোয়াই হাঙ্কনি এসপি নি থানি ইয়াফার জাকা কাইসা সানমুং বুলাই পাইতাগো এরেং এরেং মাজরা করি লুকুরংনো রমজাক গ্লাক হनै কক রুজাকমানি ইয়াগল ইয়াকারি রুজাখা থানা গেরেব মং Lai Tangai 20 June Salmari, Telamurani, Uttor Moharani Amsayo, Korta Musuk Shikongno, Timrazaki Manmani Koilan Pote Moya Kami Thanani Police. Open Yagulo Jibis Hakam no Sogiman Yagulo, Tika Zahid Huisen, Bilar Mia, Te Harun Mia Mungoi, or Kortam Shikogrok. Party Mungi Yagulo, Koilan Pote Moya Kami Thanawa, Alka Alka Kani, Rester Umani FIR. Kokshilza Mugos Hamushidra Klanyero Mungoi, Koilan Port Thanawa under Section 342/307/325 day 34 IPC Kerongo, Klajamani FIR. Party Muni Salsini Yagulo, Light 22 June Salmario, Uttor Moharani Port, Amsani Korsa Shiklano, Romani, Koilan Port Hanani Police. Romzanani Mung, Ripon Deverma, Ripon Yagulo Ronji Deverma Mungoi, Te Korsa Shiklano Romka, Koilan Port Hanani Police. Obon Yagulo Romzanai Ripon Devermani Samani Haikeno, Light 3 July Salmario, Dinukumar Deverma Mungoi, Te Korsa Shiklano Romani Koilan Port Hanani Police. Paitako Party Monotoye Haino Hai, Light 13 July Salmarini Aishugo, Moharani Dewan Sodar Community Kortam, Borongno, Romka, Koilan Port Hanani Police, Romzanai Romka, Bishitamshini, Umorni, Robindro Deverma, Omri Deverma, Umor, Bishitamchi Tham, Te Bishibashini, Umorni Sakra, Oshini Deverma. Party Mungo Tabsuk Zora, Uttor Moharani Amsani, Korokdok, Borongno, Romka Police. Phiaba Party Monotoye Amsani Lukroni Pirok Mong, Malkung Tutai Korokta Musuk Shikok, Timani Party Mungno Se, Amsani Borok Kaham, Cherongno, Grengjak Tongo Honei, Romui Tongo Police. Oboni Bagino, Party Mungno Shezawui, Ereng Mazra Grey, Amsani Shikla Rongno, Romani, Motangani San Mungno Koboi, Sikango Romzanai, Korokdok no, Pyognani San Mungo. Tang Salo Mongia Kami Thana, Kitingi Gerab Laika, Amsain Lukrok. Open Yagulo Kwai, Hankoni Espini Thani, Yaparzaka, Kaisha San Mung Blai. Baidonggai, Mungia kami PSO, Seng Superintendent of Police, Ruaino address kelaye, Seng Tinini oro deputation, Rino ni Baidongka, Diri Romotoye, Tini Tunggao de deputation Rimani, Kaisa Sinabu locality, Kunoro party nikalar kere. Nok Saiman Kana, Hangnai 20 tarik Juno, 2021, Tini Uttor Moharani Puro, Horni Tintawo, Pandemic ni Jorawo, Ni Sinamurani, Kokborok, Tina Amsayo, Tua Sikon Nento Musik Sikon, Hayai, Erpara Uttor Moharani Puro, Gelai Gari Speak Mani Karone, Albon Gari Accident Nika. Jika Gari Accident Ingani Sekang, Bortomani Kokti Pega, Gabong Login, Ane Borok Pega. Jika Accident Ingani Yakulo, Police Azakawa Mangai Borok, Tutang Borok, Bukuman Daklani Taka, Erpore, Abo Hospital Tang Pega. Abo no Rigino, ini
Utor Maharani Puro, Ereng Tin Borok no, Semaya Borok, innocent people no, police arrest kara. Apa ni bagai, Sajan Borok no, taratari, police rok, apa no tiok ni bagai, sentini or deportation, bye, kamu mungkin police rok, tabuk bo, kong sare kor dibo, ini Utor Maharani Puro, aye Borok no, harassment kena. Apa no, mungkin ni bagai, bo sentini or deportation. पार्टी मुंगनि कोक्टमा मानखिनो मंगिया कामि थानावो थांगै सौइका खय हांखुनि एसपी राजीव सेनगुप्ता ते तेलेमुरा बुखाक्सेनि एसडीपी सुनासरन जमातिया पार्टी मुंगनो तुयै खय हांखुनि एसपी राजीव सेनगुप्तानि फिरकमुं माजराक्रै लुकुरंनो रमै लेंप्रा रजागला फियाबा केरंनि लामाव हिमनाय होनै গত মাসের 20 তারিখ তো 4 জন লোক নিহত হয় তো এর ব্যাপারে আইনি পথে লিগ্যাল সিস্টেমে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনভেস্টিগেশনে 6 জন অ্যারেস্ট হয়েছে তো লিগ্যাল ওয়েতে হয়েছে কিন্তু ওদের দাবি হচ্ছে ওরা ইনোসেন্ট এদেরকে ছাড়তে হবে মানে এটা ওদের ডিমান্ড আর কি ওরা গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করেছে কোনো মুক্ততা হয়নি হ্যাঁ আলোচনার মাধ্যমে হয়েছে আমরা প্রশাসন থেকে আশ্বাস দিয়েছি অন্যায়ভাবে কাউকে হ্যারাসমেন্ট করা হবে না আইনের পথেই চলবে মাওয়াল টেকিট সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে যারাই দোষী তারাই দে উইল বি বুক অন্যায়ভাবে কাউকে হ্যারাস করা হবে এতটুকুই पाइथाको एरें माजराक्रै लुकुरंनो रमजाक लाक होनै कक रजामन यागुलो याक्रै रजाखा थाना गेरेब मुं तेलामुरानि सिमि हिरन मनि ककथुम चिनि खरां शाल कथां no lama gana ni kemawi thangka khungsa bike tang shal sarigo phultoli mati nagar amsani lama gana ni kaisa phalnok buskango TR01AJ6739 mari ni bike tonoi bini malik ni malkhung bai hasingnani ni thangmani papo miya mungi khoroksa driver phiaba kipili phayei klangmani thayo bike mam phailia papo pati mungni yagolo amtoli thanawo missing dai khlaikia bike ni bubagara papo miya tang salo shal kethang no lama gana ni khogoi tlangjaka khungsa bike तांसाल सारिगो फुलतली माटिनगर आमसानि लामा गानानि काइसा फालनक बुसकांगो TR01AJ6739 मारिनि बाइक तनै बिनि मालिकनि मालखंबाय हासिं नानिनि थांमानि पापु मिया मुंगै खरसा ड्राइभार फियाबा हासिं तुबै किफिलै फाइमानि यागुलो कलांमानि थायो बाइक मानफाइलिया पापु yang uyang नायथुमानि यागुलोबो काइसा थायो नायथुगै मानलिया बिनि बाइक न पापु पाइथको आमतली थानाव थाङै मिसिंदारि खलाइका बाइकनि बुग्रा पापु मिया अबनि स्लाइ सिगांबो फुलतलिनि माटिनगर आमसायाव गोबांमा लुकुरंनि नगो सिको हाबजांमानि कक्टमा फियाबा ताबसुक जरा खरकसा सिकंनो फानो रमी मान्याखो आमतली थानानि पुलिस ঘটনা হইতে আমি ঠিক 3:30টা থেকে 4টার মধ্যে আমি আসতাম এখানে মানে আমি গাড়ি চালাই তো গাড়িটা এখানে রাখছি আর বাইকটা রাখছি বাইকটা আনার পরে বাইক রেখে গাড়িটা লইয়া আমি কাঞ্চনমালা থেকে গেছি মানে কিসে গাড়ি চালা তুমি আমি ভালো গাড়ি আচ্ছা চালানোর পরে ওইখান থেকে আইছি আয়া দিয়ে হঠাৎ করে আমার বাইক নাই এরপরে তো বাইক লিয়ে খোঁজাখুঁজি তারপরে তো আমি কিছু আর পাইছি না বাইকটা কিছু পাইছি না তাহলে আমার মালিকের ফোন করছি হ্যাঁ আমার মালিকের ফোন করার পরে খোঁজাখুঁজি অনেক করছি কিন্তু আমি বাইক আর পাইছি না মানে কোন জায়গায় বাইকটা রাখছিলা বাইকটা এখানে দোকানের সামনে জায়গাটার নাম কি জায়গার নাম হলো ফুলতুলি কি মনে হয় তোমার ঘটনা মনে হয় যে আমার বাইকটা আমি লক করে গেছি লকটা ভাঙিয়া বাইকটা লয়ে গেছে চুরি করে কি সিগাল ছিল এটা এটা অ্যাপাচি 160 নাম্বারটা বলতে পারবে হ্যাঁ TR01AJ হ্যাঁ আপনার 6739 কোন জায়গা তোমার বাড়ি পশ্চিম দিকে বিশালগড়নি সিমি আশিসনি ককথুম চিনি খরাং tang shalo bicycle bike hatini nogo kifilmani lamawo holonggungra teuja khungsa tripur malkhung bai thutai jagoi thikya bisibai chiba umoni khoroksa mung Ajit Bomik pati mungni yagolo fire service ni adong rok bono jibi sakham nogo tlangi thangphano thikya hani saka bono sakham nok ni saknai rok pati mung tang shaldiporo Kokborok outpost ni chiburi mutai nok tharganawo हातियो हाति अंगनानि फाइमानि ते नगो किफिलिया रानिर बाजार तुला कोना आमसानि बिसिबा उमरनि खरसा साखरा मुं Ajit Bomik तांसालदिपरो Kokborok आउटपोस्ट नि चिब्रि मुताइ नक थारगानानि लाहारो हलंगुंग्रा तैजा खुंसा तिरपार मालखुंबनो थुथाइ कलांमानि बाय
बेले सागो दुखु मानमानि असाग्रा पाइथागो फायर सार्भिसनि आदं रक बनो जिबि साखामनगो तलांगै थांखनो थैका हनै सागा बनो साखामनगनि सागनायनि रक पार्टी मुंनि कक्टमा मानखिनो आगरतला जिबि साखामनगो सौइखा बिनि नुखुनि बर रक গাড়িবার বিষয়ে শুনিয়া কি শুনছেন কি খবরটা কিভাবে পাইছেন খবরটা আমার ফোন করছে গাড়িবার দিয়েছে আমার বাইরে আমি শুনিয়া দোকানে আসছিলাম দোকান থেকে দুবাইয়া বেশি যায় আমার দিকে গিয়ে আসছে 5 বিঘে গেছে ঘরে 5 বিঘে গেছে পরে আমি বাইকটা থানার সামনে রেখে এবারে বাইরে নিয়ে গেছে কই যাইতে আসলো উনি বাড়িতে যেতে কোনখান থেকে বাজার থেকে কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা চতুর্থ মার্গার সামনে হ্যাঁ চতুর্থ মার্গার সামনে কি নাম ওনার অজিত ভূমি বয়স কত 55 কি কাজ করে হ্যাঁ গৃহস্থী কাজ করে কয়টার সময় ঘটনাটা 10টা কষ্ট গাড়িটাকে আটক করছে গাড়ি তো থানা আটটা আটক করছে কি গাড়ি আসলো টিপার পাথরের গাড়ি এরপরে জীবিত আনার পর ডাক্তারবাবু কি কইছে ডাক্তারবাবু তো আসে পরে এরপরে পরীক্ষা লিখছে পরীক্ষা তো চলছে এরপরে পরীক্ষা রিপোর্ট আইতে ওই হঠাৎ করে সিরিজ হয়ে গেছে গাড়ি এখন আসেনি উনি এখন আমার তো কোথাছে নাই আপনার নাম রতন কুমার ভূমি বাড়ি কোনখানে কুলাকমা ওনার বাড়ি এখন আমার বাড়ির কাছে ছেলে মেয়ে কয়জন ওনার ছেলে একজন মেয়ে একজন বাইকে কি আর কেউ আসলো না হ্যাঁ একই আসলো না বাইকে কেউ না হ্যাঁ বাইসাইকেলে আছে বাইসাইকেল साइकेल दिने तोस साइकेल दे बारते जाय पार्टी मुंनि यागुलो साख्रानो थुतायनाय तिरिपार मालखुंनो कासुका खयरपुर आउटपोस्टनि पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Tinini KOKTWMA amsuk jora tinyo teiba hasre hayung te ha kortoni KOKTWMA saimana bangai choyawi nai tong di chini khorang